Zulf là on est Maïsma, Assalamu Qur'an, bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est pas de mes habitudes de commencer directement une vidéo sans générique ou sans une chanson, euh, mais je l'ai fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais parler d'un fléau qui menace la paix dans le monde, c'est le terrorisme islamiste. D'ailleurs, au moment où je me prépare à parler de ce fléau, j'apprends à l'instant qu'un professeur de français, d'histoire, pardon, qu'un professeur d'histoire a été égorgé dans une région en France. Donc, ce professeur-là a été assassiné par quelqu'un qui n'a pas admis il n'a pas admis que ce professeur montre les caricatures dans sa classe, les caricatures que Charlie Hebdo a publiées sur les journaux. Voilà, ça se passait dans le Val d'Oise, où on apprend à l'instant que le président de la République française, M. Macron, est arrivé au collège de l'enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Alors, comme vous voyez, le terrorisme ne s'arrête pas. Il n'est pas uniquement, comme on dit, en Algérie. Il est partout. Il est partout et il faudrait, comme on dit, tirer déjà la sonnette d'alarme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler pourquoi, et dire pourquoi la lutte antiterroriste a échoué. Pour nos amis arabophones, اسمحوا لي ما نعرف نبدا لا فيديو نتاعي بموسيقى وباغاني ولا بجينيريك. اليوم ما قدرتش بوركوا باسكو كنت راح نهضر على التيروريزم. علاه التيروريزم مازال يقتل في الناس وعلاه كذا وعلاه ما لقينالوش حل. وفي الوقت اللي راح نتكلم على الارهاب، وكما قلت لكم في الفيديو السابقين راح نتكلموا على الارهاب في الجزائر وعلاش يعني علاش محاربه الارهاب ما جابش نتيجه، رغم ان الجيش الجزائري وقوات الامن يعني استطاعوا يعني بفضلهم اللي ما خلاوش الارهابيين كما قال الواحد يفسدوا البلاد. رغم هذا مازال التيروريزم مازال كاين وما قدرناش نتغلبوا عليه. وكما قال الجنرال العماري ما قدرناش تغلبنا عليهم، بس ما قدرناش في الخطره نحيوه من الوجود، خاطرش كاين ناس تتغذى منه، كاين ناس ماهيش حبت التيروريزم يروح، من بينهم الناس اللي يحبوا ديما يبقاو هما في السلطه. ديما هما في السلطه، علاش؟ لازم يخلي لك ان هذا الارهاب هذا باش يقول لك هاو الارهاب هنايا وتخليونا هنايا ولا يجيكم الارهاب. اوترومون كيفاش الارهاب هذا الارهابي، هذا الطفل هذا اللي اليوم قتل هذا السيد هذا، واللي راح يجيب الاذى للمسلمين الكل، وراح يجيب الاذى للاسلام. اليوم الاسلام ينعتوا فيه بالصباع باللي راهو نتاع ارهاب، راهو يقتلوا في الناس باسم الاسلام، ماهوش باسم. نعتوا لي واحد اليوم، نعتوا لي واحد قتل واحد باسم ديانه اخرى من غير الاسلام، ما كانش غير باسم الاسلام. الحوايج اللي ماهمش ملاح كل يديروهم باسم الاسلام، والناس يقول لك وحنا وعلاش وهما وحنا وعلاش وهما وحنا. هاد الناس حطوا روحهم هما اللي يدافعوا على الاسلام. هذوك راهم نورمالمون غالطين، راهم غالطين. علاش؟ كيفاش يا حمودي كما قلت لكم الخطا اللي فات، ولا كما قال مسيو بوكروح الله يذكره بالخير، كيفاش حبيتوا نتوما عبد الناس عبد يدافع على ربي؟ هذه بالمستحيلات. هذا راه ديما كيقول كيما هكا ديجا راه كفر بالله، خاطرش كاينش واحد ينجم يدافع على ربي؟ هو رب العالمين هو اللي يدافع على العالم كل. نجي واحد من هاد الناس هذو يجيب لك حنا ندافعوا على ربي ولا ندافعوا على واش قال ربي؟ هو رب العالمين هو اللي دار كل شيء. لو كان عين كما قلت لكم يدير كن فيكون، لو كان عين ويقلبها سفيهه على عليها يقلبها سفيهه على عليها. كيفاش تجي انت اليوم باسم انت هذا الدين هذا تقتل الناس تذبح الناس؟ رديت نون سيلمون الدين نتاعنا تاع الاسلام رديتوه الدين تاع الارهاب، زدتوا شوهتوا صوره المسلمين وين يروحوا كل ينعتوهم بالارهابيين وما عادش يثقوا فيهم. وحتى كان الناس حتى كي يركبوا الطياره ويلقاو مسلم الكل يخافوا، وساعات يقول لهم هبطوه ما نحبوش نمشيو معاه. هذه هي اللي حبيت نقول لكم. هذا الطفل هذا السيد هذا اللي قتل هذا البروفيسور هذا راهو دموي كريمينال، هذا راهو مجرم كلش، خاطرش يحكم يذبح واحد كيما في الطريق ولا مع جهه يذبحوا، يعني كيما قال واحد
همجيه ما هو الا كريمينال. وما ينجمش خلاص يقول باللي خاطر السيد هذا دار هك ودار ودرك. ماش كنت اللي رب سبحانه عز وجل بعثك قال لك انت اللي تدافع عن الاسلام، ماش كنت يا سي محمد. هذا الانسان هذا راهو مجرم بصح، راهو حتى هو ضحيه. باش نفهموا مليح، راهو ضحيه تاع من؟ ضحيه تاع الناس اللي يقولوا له باللي لازمك تقتل ولازمك تضرب ولازمك تدير، وربي قال ديروا هكذا، وربي قال باللي العدو نتاعنا هما اليهود، وربي اللي قال باللي اللي ماهوش مسلم راهو عدو نتاعنا وراهو عدو الله وراهو لنا. هذو هما اللي لازم الناس يحاربوهم، ما يحاربوش. خاطر شو هذا كيما هذا معليش اليوم قتلوه كيما السيد هذا اللي قتل هذا البروفيسور، لحقوه الشرطه وقتلوه. بصح راح يكونوا اخرين، راح يكونوا اخرين ويجيو. وعلاش؟ مادام كانوا الناس هذو اللي في الظل اللي نعتوا للناس يقول لهم باللي راهو ربي قال باللي دين الله هو الاسلام، وباللي ما تستعرفوا حتى واحد من غير الديانات كامله، من غير الدين تاعنا، وهذا كل تطرف، وهذا كل اللي يرجع كيما قال واحد يرجع لا مونيفيل ترجع وتولي تدور على المسلمين، يوليو المسلمين كل يكرهوهم، ويوليو كما قلت انتم الدين تاعنا الحنيف يوليو نعتوا فيه بالارهاب. هذه الاولى. حبينا ولا ولا كرهنا لازم نقولوا الحقيقه هو ان في الجزائر ما زلنا، ولا في تونس ولا في المغرب ولا منا، ما زلنا سورتو احنا عندنا في الجزائر ما زلنا نقريو في المدارس نتاعنا التيروريزم، ما زلنا نقريو الارهاب، حبينا ولا كرهنا. يفو دير كوم سا. الناس اوليو باش يروحوا يقراو ندخلوهم لي زيكول، الناس في لي بيي اوكسيدونتو، في لي بيي ديفلوبي، يدخلوا الاولاد على 3 سنين 4 سنين لا ماترنيل لا كراش. واش يقريوهم لو سافوار، يقريوهم العلم. حنايا نتاعنا يدخلوا الرسول في غزوه بدر، في الرسول دار، الرسول في غزوه الاخر قتل، هما ما عرفوا قداش كانوا 10000 والاخرين ما عرفوا كانوا 20,000 وقتلوهم، والاخرين وربي وقال بلي يقتلوهم وواعدوا لهم كل ما استطعتهم من قوه. سي نورمال الناس كي تربيهم كيما هكذا مش راح يوليو. نروحوا نشوفوا واحد الفيديو ونعاودوا نشرح. شوفوا هذو هما المدارس اللي مازالوا نديروهم في الجزائر، وما على باليش يعني الهدف نتاعهم واش هو. هالولاد هذو نورمالمون راهم يروحوا لي زيكول باش يضيعوا وقتهم لهنايا، نو يروحوا لي زيكول. هاكم تشوفوا كيفاش يجيو لهنايا. وكانوا اخرين صح معليش بوتيتر ينعتوا لهم شويه القران وقال ربي وقال الرسول ولا كيفاش يصليو، مي يطيحوا في ناس اخرين متطرفين، الناس يعني متطرفين يوليو ينعتوا لهم حوايج اخرين، ويوليو هاك الساعه يخرجوا كما قال واحد، يوليو كما هذا السيد هذا وعقب على اونيكول كيما هذه. راكم تشوفوا كيفاش هما لهنايا هاد الناس هادو لهنايا باش الاولاد هادو باش ينعتوا لهم كيفاش يقولوا وكيفاه يديروا. وسي نورمال كي يخرجوا متطرفين، وحنا نقولوا علاش يخرجوا متطرفين. دوك تشوفوا كيفاش الاولاد هادو اللي من ليكول هذه نتاع الجامع، اما الجامع الناس يقول لكم يتعلموا القران ويتعلموا منها، مي يديروا لهم غسيل مخ كما قال واحد، le lavage du cerveau dans ces écoles-là. Ils leur font un lavage du cerveau et de cette école-là ils vont partir من بعد vers كما قال واحد vers l'islam radical, parce que ils ont lu ça dans les versets coraniques qu'il ne faudrait pas fréquenter ceux qui n'ont pas musulmans. Ceux qui ne sont pas musulmans ce sont des impies. ويقولهم كيما هكا وسي نورمال. تبداو كيما هكا في عشرات ما عرف قداه لي زيكول نتاع القران اللي كاينين كيما هكذا. هذه طريقه نتاع بكري، خلاص نتاع بكري نورمالمون. هذو بكري كي كانوا يديروا كيما هكا ما كانوش لي زيكول، مي دوك عندنا لي زيكول. علاش ما يروحوش لا ماتيرنيل؟ علاه ما يروحوش كيما يسمو كيما يدخلوا ساعه كيما يدخلوا الناس كل كراش باش يتعلموا الكالكول، يتعلموا القراءه والكتابه؟ علاه يجيو لهنايا لهذو باش يعلموهم؟ راكم تشوفوا كيما الشيخ هذا هاك تشوف هاو لهنايا واش يعلمهم؟ هذا ما يعلمهم الا هاو غزوه بدر وغزوه احد والاخرين واليهود والنصارى وما نعرف واش فوالا. دوك تشوفوا اولاد كيفاش يتكلموا وتعرفوا باللي هاد الاولاد هادو مساكن راهم هما اللي نعتوا لهم هذا الشيء هذا، ما جاوش وحدهم. راكم تشوفوا طفل صغير كيما هذا نورمالمون راهو فوالا. هادو هما اللي كيما قال واحد نورمالمون هاد الناس هادو يروحوا يشوفوا حاجه اخرى من غير باش يروحوا ينعتوا الاولاد حوايج
اللي من بعد يوليو راكم تشوفوا كيفاه يوليو يهضروا هضره اخرى وروحوا في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هم كان من طالبات نخدم القرآن الكريم، يعني كنا هم Comme vous avez vu, les jeunes ados, ce sont des innocents, les pauvres. Qui quand vous leur apprenez ces trucs-là d'anciens, comment dirais-je, ce qui a été fait dans des milliers d'années, hein, donc c'est normal que ces jeunes-là, ils vont tout de suite balancer de l'autre côté. Ils vont balancer et vous allez voir, je vais vous montrer comment, à partir de ces écoles coraniques, hein, et après, ils seront dans les mosquées pour prier normalement, les pauvres. Mais ils seront tout de suite récupérés par des personnes qui, comme je vous ai dit, qui voulaient instaurer la loi islamique dans le monde. Eh bien, ils prennent un seul chemin qui est celui-là qu'on va le voir tout de suite dans une autre vidéo. 99 combattants islamistes filmés pendant la guerre contre le pouvoir algérien. En 2000, pour ramener la paix, Alger a amnistié les repentis. Youssef s'est alors résolu à déposer les armes. C'était il y a 9 ans. Je ne vous permets pas de dire que je suis repenti, parce que je ne le suis pas. Le repenti est celui qui a commis une faute envers Dieu ou une erreur envers autrui. Et se repentir, c'est regretter d'avoir commis cette faute ou cette erreur. Quant à moi, je suis monté au maquis par conviction. Il y a 10 ans, dans le maquis, Youssef était un jeune homme de 24 ans. Et il était prêt à tout pour Allah. Vous portez toujours ce bandeau ou c'est juste aujourd'hui? Je mets ça au cas où, si je meurs dans une embuscade, au moins je partirai avec la parole de Dieu sur le front. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Louange à Dieu et à son prophète. Et pour ça, je mourrai. Dans les années 90, Youssef et ses compagnons attaquaient militaires et policiers algériens, mais aussi les civils, avec des barrages éclairs. Au mieux, ils rançonnaient, au pire, ils tuaient. Et qu'est-ce que vous faites avec ces voitures? Et qu'est-ce que vous faites avec ces voitures? Ils volaient des voitures. Et qu'est-ce que vous faites avec ces voitures? Un attentat, un assassinat, un pillage. Nos frères ont fait le hold-up de la poste. Oui, et où? Dans la capitale et à Médéa. Leur chef et maître spirituel, c'était l'émir Ali Benadjar. En 2000, il a décidé de rendre les armes au pouvoir en échange de promesses. Nous avons retrouvé l'émir avec Youssef, plus que déçu par le gouvernement algérien. Le pouvoir disait que tous les prisonniers seraient progressivement libérés. Et après une courte période, tous les prisonniers seraient libres. Comme vous avez vu, voilà, ces terroristes-là, ils refusent même qu'on les appelle repentis. Ils disent, nous, on n'est pas des repentis. Nous, on a fait un pacte avec le gouvernement et aujourd'hui, ils sont libres. Ils sont libres. Comme vous voyez, Ali Benadjar, l'émir qui a assassiné des gens, qui a tué des gens, aujourd'hui, il est libre. Est-ce qu'il est en train de jouer de la guitare ou de la musique Mais non. Il est en train d'activer, et à chaque fois il fait des vidéos, à chaque fois il est en train de prêcher comment dirais-je, la haine. Il est en train de, comme des milliers qui prêchent la haine et qui disent aux gens qu'il faudrait se mobiliser pour faire un État islamique. Et ce sont là comment on dit, les vipères, ce sont ces gens-là qui n'ont pas comment dirais-je, ils sont en train de, si vous voulez, je ne trouve pas le mot, ils sont en train de tenir en vie la bête immonde que les services de sécurité ont blessée, mais elle est toujours, comment dirais-je, en vie. Et c'est pour ces raisons qu'on a dit au pouvoir,
si vous voulez vraiment lutter contre le terrorisme, si vous voulez éradiquer le terrorisme, vous devrez tout d'abord arrêter d'enseigner aux enfants et de les laisser aller de la haine, de l'obscurantisme et de leur enseigner, comment dirais-je, les trucs qu'ils ont des milliers d'années, hein, dans les années de Pierre. On est en train de les enseigner aux élèves, aux jeunes de 7 ans, 6 ans, 8 ans, on les forme dans nos écoles. Alors, si vous continuez à les laisser, ne dites pas que demain on vaincra le terrorisme. Et il a dit, le général Lamari, il a dit, et on va l'écouter. Je le dis, oui. قلنا أيضا لقد هزمنا الإرهاب حتى لو استمر في قتل بعض مواطنينا، لكن الإرهاب هزم. ومن ناحية أخرى فإن الأصولية لن تتأثر. إن هذا صراع سياسي كل أهدافنا. Elle n'a pas encore atteint ses objectifs. Eh bien, il a raison, le général Lamari, Rabbi Yahmou, que Dieu ait pitié de son âme, il a bien dit, le terrorisme a été vaincu, c'est vrai, on a vaincu le terrorisme, mais l'intégrisme religieux est en os, il est en os mieux que dans les années 90, et c'est pour cela que le terrorisme va rester et il va encore endeuiller des familles, il va encore faire, comme on dit, des crimes un peu partout commis au nom de l'islam, au nom de cette religion, alors censée d'être une religion de paix. Comme à chaque fois je vous dis, l'intégrisme est l'antichambre du terrorisme. L'intégrisme religieux est l'antichambre du terrorisme. Les pays occidentaux ont réussi à séparer comment on dit, l'État, comment dirais-je, la politique du religieux. Et comme vous voyez aujourd'hui, dans les pays occidentaux, vous pouvez aller aux mosquées, vous pouvez aller à la synagogue, vous pouvez aller ailleurs. Comment on dit, les religions sont protégées par la laïcité. C'est les gens qui disent non, la laïcité porte atteinte aux religions. Non, au contraire. Vous irez dans n'importe quel pays en Europe, vous pouvez aller faire votre prière à la mosquée sans que personne ne vous dise non. Mais attention, ils vous disent, monsieur, vous allez faire la prière et vous rentrez chez vous. Vous n'allez pas faire la politique, parce que c'est interdit. Ce n'est pas le cas chez nous, où l'article 2 de la Constitution dit que l'islam est la religion de l'État. Et ça, c'est une erreur que le pouvoir ne peut pas corriger. l'État n'a pas de religion. الدولة ما عندهاش دين. الدولة ما تصليش، الدولة ما تصومش، الدولة راهي مؤسسات. شكون هو اللي عنده الحق يدير، اللي عنده الحق يمن ولا ما يمنش؟ هو الإنسان. الإنسان عنده حق يمن ولا ما يحبش يمن. واحد ما يقول له لا، علاش؟ بيرسون. واحد ما ينجم يجي يقول له انت لازم تكون مسلم وانت تكون قاوري واش يقولوا كريتيان ولا تكون يهودي ولا تكون نو. الانسان راهو ليبر، نخليو الانسان دبر راسو كي يعرف دابور حتى يكبر الساعه. ما نجيبوش ولاد صغار كيما قبيتي نعتوا لهم ولاد صغار مساكن يبداو يقول لك حنا نعم نديروا نفورميو في اجيال. ها واش فورميتو هذو تشوفوا فيهم قبيت علي بن حجار والجماعه هذو سي ليكول نتاعنا اللي خرجتهم، سي لو برودوي دو ليكول. هذو ما جاوناش من الامريكان ولا جاونا من فرنسا ولا جاونا من تل ابيب ولا جاونا منا، نو تاعنا حنا. شكون اللي قتل 200,000 واحد في الجزائر؟ كاش ما جاونا ناس من الامريكان، كاش ما جاونا ناس من فرنسا، كاش ما جاونا ناس منا. يا اخي كيما قال واحد زيدنا في دقيقنا. هاد الناس هذو اللي تيرونيست هذو مساكن قررهم ونعتوا لهم باللي راك تشوف قبيله الراجل اللي يضحكوا هذا السلاح ويقول لهم باللي راهو ربي كي نموت درت على كاتب على جبهته باللي يموت شهيد. شوفوا يعني برك كيفاه يعني الناس هذو مساكن دوخوهم. ils ont été endoctrinés et c'est pour ça que ces jeunes là tuent, que ces jeunes-là croient qu'ils sont en train de faire du bien au nom du bon Dieu, au nom de l'islam, et ce n'est pas correct, c'est faux. Ces gens-là sont des assassins, sont des criminels, mais aussi, comme je vous ai dit, sont des victimes. Alors, c'est au pouvoir de ces comment dirais-je, de ces pays
de dire stop, de dire basta et de fermer ces écoles où on forme des terroristes. Il faudrait aussi ne pas laisser les salafistes et les gens, comment dirais-je, prennent en charge les mosquées, parce que c'est au niveau des mosquées aussi que des jeunes sont endoctrinés et on leur injecte des choses dans la tête et tout de suite ils redeviennent dangereux et redeviennent des bombes humaines. S'ils ne le font pas aujourd'hui, ces pays-là, il viendra le jour où le monde entier va dire son mot et dire stop. Sinon, ça sera autre chose. Parce que si aujourd'hui on ne bouge pas, hein, alors que nous-mêmes, les Algériens, on a payé, on a payé, si vous voulez, le prix très fort, 200 000 morts, des milliers de disparus, des milliers de femmes égorgées et violées au nom de l'islam. Et aujourd'hui, comme rien n'était, on laisse les partis politiques islamiques, ils sont là, Hamas, Nahda et plusieurs autres, comme celui de Jaballah, et ces partis-là, c'est le fils, c'est le Front islamique du salut. Comme on dit, les noms changent, les appellations changent, mais ils ont la même idéologie, ils ont la même haine, ils ont le même objectif, comme il a dit tout à l'heure l'autre, on voulait faire un État islamique, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Et c'est pour cela qu'il faudrait d'ores et déjà tirer la sonnette d'alarme et dire que les années qui viennent ne seront pas du tout, comment on dit, des années de paix, mais des années vraiment où il y aura du sang, où il y aura aussi des assassinats, des attentats et tout. Donc, il faudrait, comment dirais-je, aller au but pour éradiquer ce terrorisme. Il faudrait aller directement, comme on dit, aux origines de ce fléau. Dire que ça y est, c'est bon, on est sorti du tunnel, non. Pourquoi? Parce que les facteurs, si vous voulez, les facteurs à l'origine du drame des années 90, à l'origine des milliers de morts, alors ces mêmes facteurs sont toujours là et que les gens font, que surtout les responsables du pouvoir, comment on dit, ils font semblant de ne rien voir. Alors il suffit d'aller voir ce qu'on dit le Hirak pour voir que les 80% de ce Hirak-là, ce sont des islamistes et qui appellent à un État islamique. Ils appellent à un État islamique pour que la charia soit appliquée non seulement en Algérie, mais après, ils disent après l'Algérie, ça sera ailleurs. Et ce sont ces gens-là qui continueront à endoctriner des jeunes, et c'est ces jeunes-là qui aillent se faire exploser et se faire tuer ailleurs. Donc, on est en train de former des bombes humaines, et ça, il faut que ça cesse. Je crois que je dois terminer sur ce sujet-là. Donc, on aura tout d'abord l'auteur heureusement, l'auteur de cet assassinat horrible. Ils disent que c'est un Tchétchène, heureusement, Dieu merci. Donc voilà, il faut le dire, parce que si demain il était algérien, alors, ou marocain, ou voilà. Mais c'est un musulman, et c'est ça le pire. Alors, nous présentons nos condoléances à la famille de ce professeur qui a été sauvagement tué, et on partage la même douleur avec sa famille. Je vous dis bonne soirée et à demain.